अरे सालों को मैं कहना चाहूंगा जी जितने भी जो मुल्ले जो गलत कमेंट कर रहे हैं, अबे सालो तुम तुम्हारा इतिहास देख लो, सिर्फ 1400 साल का तुम्हारा इतिहास है। हम तुम्हारे बाप हैं, हमसे तुम पैदा हुए हो। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में मैं साबित कर दूंगा कि इस्लाम ही दुनिया का सबसे पुराना दीन है और इस्लाम ही एक सच्चा दीन है। इस्लाम के बगैर कोई और दीन अल्लाह के नज़दीक कबूल नहीं किया जाएगा। और इस्लाम 1400 साल से नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना दीन है। ये बात मैं आज साबित कर दूंगा इस वीडियो में। क्या इस्लाम 1400 साल पुराना मज़हब है? सबसे पहली बात तो इस्लाम कोई मज़हब नहीं बल्कि एक दीन है और दीन तमाम मज़ाहिब पर गालिब होकर रहेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं। आइए जानते हैं क्या इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना दीन है या नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा करने का हुक्म दिया, फरिश्तों को और जिन्नात को। लेकिन तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के आगे सजदा रेज़ हो गए सिवाय इबलीस के। इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा क्योंकि वो मिट्टी से बना हुआ है और मैं आग से। तकब्बुर में आकर उसने अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया और कहा कि ए आदम, तुम यहाँ पर आराम के साथ रह सकते हो, यहाँ पर तुम जो भी चाहो खाओ और पियो। यहाँ पर ना तो धूप है और ना ही कोई गर्मी है, ना तो यहाँ पर कोई सर्दी है। यहाँ पर तुम जो भी चाहो आराम से खाओ और पियो, सिवाय उस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों का ये शैतान खुला दुश्मन है, तुम इसकी बातों में हरगिज़ भी ना आना वरना कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम दोनों को जन्नत से निकाल दे। और इसी तरह शैतान आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में वसवसे डालने लगा और कहा कि ए आदम, अगर तुम इस दरख्त को चख लोगे तो तुम्हें हमेशा की बादशाही और ताकत और जवानी मिल जाएगी, यहाँ तक कि तुम फरिश्ते भी बन जाओगे। और अल्लाह ताला की झूठी कस्में खाने लगा और यहाँ से झूठी कस्मों का आगाज़ होता है। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत से बाहर निकाल दिया और आदम अलैहिस्सलाम को इस अपनी गलती का एहसास होता है और आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगते हैं, तौबा और इस्तिग़फ़ार करने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया और माफ़ करते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपना नबी भी मुंतखब किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा और कहा, जो भी इंसान जो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलेगा मैं उसे वापस वहीं रखूँगा जहाँ से वो दुनिया में वापस भेजे गए हैं, यानी कि जन्नत में। जो कोई भी अल्लाह ताला के बताए हुए पैगामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है उसको वापस जन्नत में ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही दाखिल करेंगे। और जो कोई हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जैसे शैतान ने वहाँ पर वसवसे डालकर भटकाया था, जो कोई शैतान की बातों में आता है और शैतान के वसवसों में आकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर नहीं करता और शिर्क और बिदात करता है और बुत परस्ती करता है, अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करता है और गुनाहों में अपनी ज़िंदगी को आलूदा करता है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह ताला जो शैतान की फरमाबरदारी करेगा उसका ठिकाना फिर जहन्नुम होगा। क्योंकि ये शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत ली है कि इंसान के दिल में मुझे थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि मैं उन्हें ज़रूर भटकाऊँगा और तेरे रास्ते से उन्हें हटाऊँगा। अल्लाह ताला ने शैतान को थोड़ी सी मोहलत दे दी और कहा कि जो मेरे बंदे होंगे वो तेरी बातों में हरगिज़ नहीं आएंगे और जो तेरी बातों में आएगा उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। तो इस तरह इंसान दुनिया में आते हैं और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जब तख्लीक की, बनाया, उससे पहले से इस्लाम मौजूद है। सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उनके बाद जितने लोग दुनिया में आए हैं सब उनके बाद आए हैं। पहले इंसान हज़रत आदम है। आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या तो बड़ा तवील है, मैं इस वाक़े को तफसील से बयान यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मुझे बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ इस वीडियो में,
تفصیلی واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی یا کوئی کسی عالم کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو زمین پر بھیج کر کہا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور جو شیطان کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کہا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے انسان کو زندگی اور موت دی ہے تاکہ ہم یہ جانچ سکے کہ تم میں سے کون بہتر ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر یہ کامنٹس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہونا چاہیے پہلے سے، کیوں پھر اللہ نے زندگی اور موت دی ہے انسان کو جانچنے کے لیے، انسان کا امتحان لینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل سب کچھ پتہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے رہے ہیں۔ اب اللہ کو سب پتہ ہے کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جنت میں ڈالتے ہیں اور کچھ غیر مسلمانوں کو جہنم میں ڈالتے ہیں تو وہ غیر مسلمان اللہ سے سوال کریں گے کہ اے اللہ، آپ نے تو مسلمانوں کو جنت دے دی اور ہمیں جہنم، کم سے کم ہمیں ایک موقع تو دیتے کہ ہم دنیا میں جائیں اور ہم ہو سکتا ہے کہ آپ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت دی انسان کو تاکہ وہ دنیا میں جائے اور خود اپنے آپ کو ثابت کرے کہ وہ کیا ہے، کیا وہ اللہ والے ہیں یا شیطان والے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے؟ اسلام کوئی مذہب نہیں بلکہ دین ہے، اور اسلام انسان کی تخلیق سے پہلے سے اسلام موجود ہے، اور پھر انسان شیطان کی باتوں میں آ کر بت پرستی کرنے لگا، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا۔ لگ بھگ دنیا میں 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 19 میں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اللہ کے نزدیک قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ نے نہیں بنایا۔ انسانوں کے لیے صرف ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام۔ آج دنیا میں لگ بھگ 4200 سے زیادہ مذہب ہے۔ کیا یہ سارے مذہب صحیح ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان سارے مذاہب کو انسانوں نے کریٹ کیا ہے۔ اللہ نے جس مذہب کو بنایا ہے وہ ہے اسلام، اور جو اسلام پر چلے گا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ اسلام پوری دنیا کے تمام مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا، اگرچہ مشرکین ناخوش ہو تب بھی۔ اگر آپ کو میری بات پسند آتی ہے اور میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ میں جڑ جائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔